नमस्कार आज परिक्रमा को आपण मानक स्वागत करुछु। अमेरिका ऑस्ट्रेलिया जापान और रशिया सहित भारत मझिरे मझिरे 2+2 शीर्षस्तरीय एवं मंत्रिस्तरीय बैठक रे आलोचना करुछि। एई आलोचना अमेरिका सहित 2018 रे आरंभ होइतला। परवर्ती समय 2019 2020 एवं 2021 पर एथर 2022 रे मध्य आलोचना एबे निकट रे समाप्त होइछि। आमर वैदेशिक मंत्री श्री एस जयशंकर एवं प्रतिरक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह उभय अमेरिका रे वर्तमान सुद्धा अछंती। से माने आलोचना करिसेंती सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथोनी ब्लिंकेन एवं सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयड ऑस्टिन को सहित। एथिरे दुई देशर जहाँ स्ट्रेटेजिक अफेयर्स रही पारस्परिक संपर्क रही किभली सुदृढ़ करा जिवो से संपर्क रे आलोचना तो हेइछि, किंतु विशेषकर रूसिया यूक्रेन युद्ध को लेकर जो परिस्थिति उपजी ताकू नहीं मध्य आलोचना हेइछि। आउ गोटे विवादास्पद विषय आसी जे भारत में कुआडे मानविक अधिकार उल्लंघन होची बोली अमेरिकार जे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथोनी ब्लिंकेन अभियोग करिया परे तार अति कड़ा भाव में उत्तर देइचंती आमर वैदेशिक मंत्री श्री एस जयशंकर एवं से मध्य सूचई देइचंती जे अमेरिका रे कोभली भाव में मानविक अधिकार होची एवं भारतर आभ्यंतरीण विषय रे अमेरिका हस्तक्षेप न करिबा उचित। भारत गत किछि दिन धरी बा किछि वर्ष धरी गोटे स्वाधीन वैदेशिक नीति को आपणेछि एवं जो भारत निजर स्वार्थ को नहीं आलोचना करुच्ची एवं जहाँ निष्पत्ति नवा कथा से निष्पत्ति नेउछि। वर्तमान भारत एभली स्थिति रे नाही जे कौनसी गोटे देश भारत उपरे निजर प्रभाव विस्तार करिवो एवं सी जो भली कहबो भारत तार वैदेशिक नीति को सेही भली भाव में परिचालना करिवो। तेणु आज आलोचनार विषय वस्तु अछि भारतर स्वाधीन विदेश नीति। ए संपर्क में आलोचना करने आज आम सहित अच्छा वरिष्ठ राजनीति विज्ञानी एवं उत्कल विश्वविद्यालय राजनीति विज्ञान विभाग प्राक्तन मुख्य अध्यापक प्रोफेसर अमरेश्वर मिश्र महोदय, तांको पाखरे अच्छा वरिष्ठ राजनीति विज्ञानी प्रोफेसर रवींद्र कुमार शतपथी महोदय एवं तांको पाखरे अच्छा वरिष्ठ सांबादिक समीक्षक तथा स्तंभकार श्री राजाराम शतपथी महोदय। आम समस्त को स्वागत करुचु। आम प्रोफेसर अमरेश्वर मिश्र को प्रथम पचारू जे जो 2+2 आलोचना एथर स्वतंत्र थिला जे ये आलोचना पूर्वरु जहाँ केबे ही नथिला अतीत रे 11 एप्रिल रे अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन एवं भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माने आभासी आलोचना माध्यम प्रथम ये आलोचना को आरंभ कले एवं ये आलोचना परे आमर वैदेशिक मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्री सेठी व्यापक भाव में आलोचना कले एवं तार मध्य स्टेटमेंट मध्य आसीची जुग्म जो वार्ता प्रकाश पाए ता मध्य आसीची। विशेषकर परस्पर प्रति संवेदनशील हेबा एवं स्ट्रेटेजिक कंसर्न को बुझिबा एवं पारस्परिक संपर्क को गुरुत्व दबा सुदृढ़ करने उपर विशेष भाव में गुरुत्व आरोप करा जाइछि। किंतु आमे जो कथा कहूतलु ये जो रशिया सहित भारतर संपर्क को नहीं जो गोटे अर्थनैतिक कटकणा कथा जदियो आनुष्ठानिक भाव में आसी ना किंतु तांको प्रवक्ता कहते जे कुआडे जो बाइडेन कथा उठेइथिले आपण जदि तैल आमदानी करेंगे ताले एटा भविष्य में भारत प्रति असुविधा सृष्टि करिपारे बा मानविक अधिकार उल्लंघन ये सब जिनस को नहीं जो गोटे गोटे कथा आसला आपण भावुଛନ୍ତି आलोचना सफल होइछि ना आलोचना भितर किछि कटुता किछि तिक्तता लक्ष्य होइछि। बड़ कथा आम ये लक्ष्य करवा जे भारतर जो स्वाधीन वैदेशिक नीति कह जाउछि ये गोटे स्वतंत्रतार अच्छे गोटे स्वतंत्र नीति तार ये स्वतंत्र नीति बर्तमान प्रतिफलित होइछि। तार कारण होउछि जेते गुड़िए देश आपण सारा विश्व को देखिए जोटा कि विभक्त होकर रही आगुरी बहु आगुरी दुई भाग विभक्त होता अमेरिकार लीडरशिप रे रशिया सोवियत यूनियन लीडरशिप रे सेतबेले भारत ता निजस्व नीति तार थिला कहा सहित से नथिला एवं से अनुसार चलता। तेणु आज पर्यंत भारत स्वाधीन राष्ट्र भाव में स्वाधीन वैदेशिक नीति भाव में निजर नीति को प्रतिफलित करिछि। मोर कहवा कथा होची जो नीतिटी से नहीं से की नीति ये को आप कहीपर नरम शक्ति कूटनीति नरम शक्ति सॉफ्ट पावर कहुच्छे एवं या अन्य भाषा कहले सांस्कृतिक कूटनीति बोली शक्ति कूटनीति कहले चलो। कहीं भारत विश्वास करे जे परस्पर मध्य सुसंपर्क रहिबो देश माने एकाठी रहिबे गोटे परिवार भाव में रहिबे तांको भितर वाणिज्य बसतीर संपर्क रहिबो संस्कृत परस्पर संबंध रहिबो एवं केही कहार सीमा भौगोलिक सीमा को अतिक्रम करेंगे ना सार्वभौमत्व को सम्मान दिया एवं यही जो नीतिटा आपको आउ टे मन पकई दूचे टिके अतीत को गले आप देखिए ऑस्ट्रेलिया आउ इंडिया भितर
गोटे चुक्ति बर्तमान स्वाक्षरित होती से चुक्ति कौन कराई आप देखिए क्रिकेट आउ क्रिकेट खेल भारत ऑस्ट्रेलिया मध्य गोटे प्रतिद्वंदी थे से परस्पर भितर गोटे शत्रुता थिला से बर्तमान बदल जाइए प्राकृतिक सहभागितार परिणत होती अर्थात याकू मोदी कहते जितेबाला से इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड ये जो प्रकार एग्रीमेंट है से एग्रीमेंट रे मोदी निजे कहले ये हूँ गोटे वाटर सेट माने ये गोटे सुवर्ण ये गोटे स्वर्णक्षर आप मन रखिए गोटे इतिहास गोटे घटनावली जहाँ मन रखला भाया कहीं ना ये ट्रांसफॉर्म करदेला आमर जो द्वैपाक्षिक संपर्क ये एभली भाव में बदल जे आमर संस्कृतिगत एवं आमर जो वाणिज्यगत एवं अन्य प्रकार सहयोग आम भीतर रेणिकी आमर अन्य प्रकार शत्रुता थाउ से किसी असुविधा नहीं किंतु आमे परस्पर को सम्मान दे परस्पर सहित सौहार्द रखी आमे चलू तेणु ऑस्ट्रेलिया सहित आमर जो संपर्क थिला से आहरी दृढ़ीभूत हो गला तेणु लार्जर फॉरेन पॉलिसी आपड़ देखूँ जदि आप देखिए सामरिक इकोनॉमिक पॉलिसी एग्जीक्यूटिव हो एथे बर्तमान बंधुत्वपूर्ण अवस्था आसला तेणु से दृष्टि आप जो भल कथाटे कहले जे मोदी बाइडेन जो आवेशी आलोचना है से कौन है तापर आम 2+2 चतुर्थ सम्मेलन आम देखु जो आलोचना चली ये भितर पाकिस्तान नुआ प्रधानमंत्री आसी जाइछन्ति सी कह काश्मीर इश्यू उठे जे भारत सहित आम शांति चाहूँ किंतु काश्मीर जदि समाधान नहला तो भारत सहित आम शांति चलीपर ये गोटे नुआ चिंताधारा मैंने आमको से तार रिप्लाय राजनाथ सिंह कहते आगे आतंकवादी को बंद कर आतंकवादी जो रही तुम भूमि रे ताको आगे बंद कर सार कथा कर आम ना संपूर्ण एमती जवाब देवु तुम संभाली पारनि अच्छा पुटिन बाइडेन भितर आलोचना पर्यालोचना चली बारंबार चली बारंबार आलोचना करुचु किंतु सेठी मध्य आप लक्ष्य करेंगे पुटिन जो भाषा व्यवहार कर जो भाव में गालीगोलज कर सॉरी बाइडेन जो भाव में गालीगोलज कर पुटिन को ये कौन कई माने केबे जने के आशा करबनी जड़े राष्ट्रपति आउ जड़े राष्ट्रपति को जो भाषा रे गाली देइछंती से कहउछंती पुटिन माने गणहत्या गणहत्या कर यूक्रेन रे जो मैंने बर्तमान जीवे आप कहले आगुरी कहले जे निजे तो जीवे बाइडेन सहित बहुत लोक भी जीवे जो मैंने सब अच्छा सेक्रेटरी फेक्रेटरी सब जीवे कौटी जीवे ना यूक्रेन जीवे कौन करेंगे कौन देखा जीवे यूक्रेन रे कौन से करेंगे कहीं से जाऊँ केवल जेलेंस्की को गोटे समर्थन देवाई जाऊे समर्थन करने जाऊँगी ना सेठी देखा चाहिए कौ एरिया आउ सहयोग कले से माने पुणी युद्ध करेंगे केते युद्धास्त्र दि जापर केते सामरिक शक्ति बढ़ाई देवे क्या अनुमान को डाकू ना जो देश को कहा संगे ना ताकू डाकू ना से देखिए कौन से घटना घटी जहाँ आम टे आगु कथबार्ता होते प्राइवेटली जे एमाने जाउछन्ति ता रास्ता घाट बोलुछन्ति सेठी तांको राष्ट्रपति बोलुछन्ति काई केही तो कोठी काई काई तांको ऊपर मिसाइल माड़ होउनै ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो जाय से भी जाउछन्ति कोन माड़ होउनै ताले आई प्रकृति कोन चली सेठी सेठी कोन चली मत तो लागुछ कि युद्ध हला बळे लागुनी युद्ध राजा नमो तो सबले मत दियन जे अमेरिका गोटे होची व्यापारी राष्ट्र एवं तार निजर व्यापार करने वाणिज्य बढ़ावा विशेषकर युद्धास्त्र दवाई ये गोटे प्रयास तो भावुचे सब विश्वर अर्थनीति को ध्वंस करी यूक्रेन को धूलिसात करी अमेरिका निजर काय विस्तार कर व्यवस्था कर तार किसी उद्देश्य ना प्रोफेसर शतपथी ये जो आम जो कथाटा कहूँ जे आमको कहुचे तुम्हें तेल किणिले आम तुमको अर्थनैतिक काटगणा लगेबू जोटा अच्छी काटसा नियम किंतु आमर वैदेशिक मंत्री कहते जे ये हूँ अमेरिकार निजस्व आईन तांको दृष्टिभंगी सेमाने से कथा बुझे से आईन भारत उपर प्रযোज्य नुह द्वितीय जो कहूँ मानविक अधिकार कथा जे तुम्हें जो कहूच तुम जो लबी आउ भोट बैंक जरिया परिचालित होकर कथा कहूच आम विषय तुम धारणा रखिपर आम भी तुम विषय से धारणा रखीचु आपण एवं निजे देखते तो कला मान प्रति वर्ष में 30-40 थर अति कम अत्याचार होची
ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ଆମର ଟ୍ରମ୍ପ ଗଲେ ଆଉ ଆସିଲେ ବାଇଡେନ୍, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହିଲ୍ରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା ସେଟା ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏବେ ନିକଟରେ ଜଣେ ହଠାତ୍ ବନ୍ଧୁକ ଧରିକି ଗୁଳିଚାଳନା କରି ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ଗୁଳି କଲେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ମାନବିକର ଅଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ଯେଉଁ ହେଉଛି, ଆପଣ ସେ ବିଷୟରେ ନିଜେ ମାନେ ଇଏ ନ ଦେଖିକି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ନ କରି ଆପଣ ଅନ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ? ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୈଦେଶିକ ନୀତିଟା ତାର ନିଜର ଯେଉଁ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ସେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ତାକୁ ସୁହେଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଓଲୋଜିଟାକୁ ସେମାନେ ଆପଣାନ୍ତି ସବୁବେଳେ। ଯେ ତେଣୁ ସେଥିରେ ସବୁ ଆମେରିକା ବି ସେୟା କରୁଛି, ରୁଷିଆ ବି ସେୟା କରୁଥିଲା, ଭାରତ ବି ସେୟା କରୁଛି। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଏବେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଦୁଇ ଦେଶର ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ +2+ ଚାଲିଛି ଚତୁର୍ଥ, କାରଣ 2018, 19, 20, 22, କାରଣ 21ରେ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଯେଉଁ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଚତୁର୍ଥ ଏଇଟା ଚାଲିଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଯଦି ଯାଏ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଦେଶ ଭିତରର ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି କରିସାରିଛି ଯେ ଏଇଟା ମଲ୍ଟିଲେଟେରାଲ ୱାର୍ଲଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆଉ ନାହିଁ ବାଇପୋଲାର ନାହିଁ କି ୟୁନିପୋଲାର ନାହିଁ। କାରଣ ବାଇପୋଲାର ପରିଗଲା ପରେ ଆମେରିକା ଯାହା ଭାବିଥିଲା ଯେ 2000 ଏଇ ଯେଉଁ 21ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଯେ ସିଏ ହିଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଶକ୍ତି ହେଇକି ବାହାରିବ, ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶକ୍ତିକୁ ସେମାନେ ଉଧେଇବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ, ସେଟା ହେଉଛି ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଯାଇଛି। ସେଟା ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମେରିକା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛି ଯେ ଭାରତର ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱ କେତେ। କାରଣ ଖାଲି ଆମେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସବୁଠାରୁ ଯେ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରେସି ଖାଲି ସେତିକ ନୁହେଁ, ଆମ ଭିତରର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ଆମର ରହିଛି, ଆମର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ରହିଛି, ସେଟାକୁ ସେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ହେଉଛି ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଅର୍ଥନୈତିକ ଶକ୍ତି 2030 ସୁଦ୍ଧା 1 ନମ୍ବରରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲିକି କୁହାଯାଉଛି। ଏବେ ତ ଆମର ତ ଯେଉଁ ମୋଦି ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି ଯେ 5 ଟ୍ରିଲିୟନ ଟାର୍ଗେଟ କରାହେଇଛି, ତାପରେ ପୁଣି ଆଗକୁ ପୁଣି ବଢ଼ିବେ ସେଟା। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ଏଲିଗେସନ୍, ସାଧାରଣତଃ ଅଭିଯୋଗ ଯେଉଁ ଭାରତରେ, ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଦିମ ଅଧିବାସୀ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ଲାକ୍ ମାନଙ୍କର ତ ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କର ତାକୁ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ 3 ଭାଗରେ ତାକୁ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ତାଙ୍କ ଜଣେ ଥିଲେ ଯେଉଁ ଆଦିମ ଅଧିବାସୀ ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକାନ୍ ୱାର୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସରେ ତାଙ୍କୁ ତଡ଼ି ଦିଆ ହେଇଥିଲା, ସେମାନେ ସେଇ ୱେଷ୍ଟ ଆଉ ସାଉଥର ସେ କର୍ଣ୍ଣରରେ କି ତାଙ୍କୁ ପୁରା ରଖିଦିଆ ହେଇଛି। ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଅଧିକାର ପାଇଁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କରାହେଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ବ୍ଲାକ୍ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଚାର, ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର, ଖାଲି ସେତିକ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଯାହା ମୁଁ ତ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମାନେ ତାକୁ ପ୍ରମାଣ ଦେଇପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ହୋଟେଲ ମାନଙ୍କରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ବ୍ଲାକ୍ସ ଆର୍ ନଟ୍ ଆଲାଉଡ୍ ଟୁ ଏଣ୍ଟର। ମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଦେଶ, ଏବଂ ଏତେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବ୍ଲାକ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଏତେ ଦିନ ପରେ ଏତେ ସବୁ ପରେ ସେମାନେ ଯଦି କହିବେ ଆମ ଦେଶର ଯେଉଁ ମାନବିକ ସୁରକ୍ଷା, ମାନବିକ ଅଧିକାରର ସୁରକ୍ଷା କଥା, ତାହେଲେ ଏଇଟା ବହୁତ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ। 200 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଓବାମା ବୋଧେ ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଗଲା ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆମେରିକାର ଯେଉଁ ତେଲ ପାଇଁ, ବିଶେଷତଃ ରୁଷିଆର ଯେଉଁ କାହିଁକି ଭାରତ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଭାରତ ତ ପ୍ରଥମରୁ ତ ଯାଇନଥିଲା, ଗଲା ତାର କାରଣ ରୁଷିଆ ଆମକୁ ଅଫର କଲା ଯେ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ରେଟ୍ରେ ଆମକୁ ହେଉଛି ଯେ ତେଲ ମିଳିବ $30। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଲର ଯେଉଁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଦର ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ଆମ ପାଇଁ ସେଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଯେ ସେମାନେ ଇଏ ଯେଉଁ ବଢ଼ିଆ କଥା ଆମର ଯେଉଁ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଯେଉଁ କହିଲେ ଗୋଟିଏ ଆଫ୍ଟରନୁନରେ ୟୁରୋପରେ ଯେତିକି ତେଲ କିଣେ ଆମେ ମାସକରେ ବି ସେତିକି ତେଲ ଆମେ କିଣୁନି। ତେଣୁ ଆଗେ ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ କର, ତାପରେ ପୁଣି ଆମେରିକା ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ନ ଦେଉ। ଏଇ ଯେଉଁ ବାର୍ଷିକ ମାନବାଧିକାର ରିପୋର୍ଟ, ଆମେରିକାକୁ କିଏ ଅଧିକାର ଦେଇଛି ଯେ ତୁମେ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଦେଶର କହିବ ସେ କଥା? ତାପରେ ତମେ ତ ସ୍କୁଲ ଟିଚର ତ ତମେ ନୁହେଁ ଯେ ତମ କଥାକୁ ସମସ୍ତେ ମାନିକି ଚଳିବେ। ତେଣୁ ଖାଲି ସେତିକ ନୁହେଁ, ବଡ଼ ଖୁସିର କଥା ହେଲା
ଯେ ପ୍ରଥମେ ଯାହା ଏଇ ଯେଉଁ ଇରିଟାଣ୍ଟ ଥିଲା ବୋଲି ବାଇଡେନ୍ ଆଉ ମୋଦିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା ତାକୁ ଏବଂ ସବୁଠୁ କଥାଟାକୁ- ବଡ଼ କଥା ହଉଛି ସେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ବାଇଡେନ୍ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଆଗ୍ରହ ସିଏ କହିଥିଲେ ଏମିତି କହିଥିଲେ ଆଲୋଚନା ଯେ ହବ। କାରଣ ଯେଉଁ ଇରିଟାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ କେମିତି ହେବ ହେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେ ତାପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା ଯେଉଁ ହେଲା ଯେଉଁ ଦୁଇ ଯେଉଁ ନେତାଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିଫେନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ଆଉ ଡିଫେନ୍ସ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଆଉ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ବୈଦେଶିକ ରାଜନାଥ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସିଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ହେଲା ସେଥିରେ ଚାରିଟା ଜିନିଷ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଗଲା। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ତ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ପାର୍ଟନରସିପ୍ଟାକୁ ଆଉ ନାଇଁ ଗୋଟେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବାହାରିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମେ ସେଠିକି ଫେରିବା। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି ରାଜାରାମ ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ। ରାଜାରାମ ବାବୁ, ଯେଉଁ କୁହାଗଲା ଯେ ସମାଲୋଚନା କରୁଥିବା ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଭାରତରେ ଭୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ରାଜନାଥ ସିଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଆମେରିକାରେ, ଭାରତ ଆମେରିକା ସଂଗୋଷ୍ଠୀକୁ ସାନ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋ ଠାରେ ରାଜନାଥ ସିଂ କହିଲେ ଯେ ଜିରୋ ସମ୍ ଗେମ୍ ବା ଶୂନ୍ୟ ଫଳ ଖେଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ। କାରଣ ଆମେ ଯଦି ଜଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରଖିଛୁ, ମିତ୍ରତା ରଖିଛୁ, ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ସହିତ ଆମେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବନତି ଘଟିବ। ଆମେରିକା ଆମର ଯେଉଁଭଳି ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ପାର୍ଟନର, ସେଇଭଳି ରୁଷିଆ ମଧ୍ୟ ବହୁ ପୁରାତନ ଯାହାକୁ ବାଇଡେନ୍ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଆବଶ୍ୟକ କରିଥିଲା ରୁଷିଆ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଯୋଗାଇ ଆସିଛି। ତେଣୁ ହଠାତ୍ ସେମାନେ ରୁଷିଆକୁ ବାଦ୍ ଦେଇପାରିବେନି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ବା ସେଥିରେ ଆମେରିକାର କୂଟନୀତି ଯାହା ବି ହେଇଥାଉ, ଭାରତ କାହିଁ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ ହେବ? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବାରମ୍ବାର ବାଇଡେନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ୟୁକ୍ରେନ୍ କଥା ଉଠେଇ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଉଭୟ ରୁଷିଆ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ୍ ସହିତ ବାରମ୍ବାର ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଏବଂ ଯାହା ଯାହା ମାନବିକ ସହଯୋଗ ଦରକାର ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ। ଖାଦ୍ୟ ହେଉ, ଔଷଧ ହେଉ, ଅନ୍ୟ ସବୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚେଇ ଚାଲିଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆମେରିକା କିଏ କହିବା ପାଇଁ ଯେ ଭାରତ ଏଇଭଳି କୂଟନୀତି ଆପଣାଉ ବୋଲି ଆମେ ସେଟା କରିବୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ସେ ଭାରି କଠୋର ଭାବରେ ସେଟାକୁ କହିଛନ୍ତି ରାଜନାଥ ସିଂ ଯେ ଜିରୋ ସମ୍ ଗେମ୍କୁ ଆମେ ଏଠି ଟଲରେଟ୍ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ ବୋଲି। ତେଣୁ ଆମେରିକା କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବୁଝିପାରୁନି ଯେ ଭାରତ ଆଉ ଗୋଟେ ନମ୍ର ଶକ୍ତି ନୁହେଁ, ଯେମିତି ପାକିସ୍ତାନକୁ ସେମାନେ ଡରେଇ ଦେଇପାରୁଥିଲେ ବା ଭିଏତନାମକୁ ବା ଇରାକକୁ ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି କରୁଥିଲେ, ଭାରତକୁ ସେମିତି କରିପାରିବେନି ବୋଲି। ଦେଖନ୍ତୁ, ରୁଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁଷିଆକୁ ସିଧାସଳଖ ସମାଲୋଚନା, କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା ତ ଦୂରେ ଥାଉ, ସମାଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିନାହୁଁ। ଆମେରିକା ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷୁବ୍ଧ ଏବଂ ବରାବର ଆମ ଉପରେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି। ଯଦି କାଉଣ୍ଟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେରିକାକୁ ପଚରାଯାଏ ଯେ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁଷିଆକୁ ସମାଲୋଚନା କରିନୁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ, ଠିକ୍ ଅଛି, କେବଳ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଇଛି ବୁଚାରେ ନରସଂହାରକୁ ନେଇ ଭାରତ ଚିନ୍ତାଜନକ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ କରିନୁ। ଆମେରିକା ତ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ଧନୀ ରାଷ୍ଟ୍ର, ସାମରିକ ଶକ୍ତିରେ ବହୁତ ଆଗୁଆ, ଏକ ନମ୍ବର କହିବାକୁ ଗଲେ। ଏବଂ ଆମେରିକାକୁ ମୂଳରୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ରୁଷିଆକୁ ଯେତେ ପାରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦରେ ମଧ୍ୟ ଗାଳିଗୁଲଜ କରୁଛି, ୟୁକ୍ରେନ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ସାମରିକ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। କ'ଣ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ? କ'ଣ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ? ସେ ଗୋଟେ ଦେଶ ଯେମିତି ଆପଣ ଗଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଦେଖିଥିଲେ, ଇରାକ ହଉ, ଲିବିଆ ହଉ, ଯେଉଁ ସବୁ ୟେମେନ୍ ହଉ, ଯାହା ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ସିରିଆ ହଉ, ସେଠି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସେଠି ଗୋଟେ ଚାଳିଟେ ବି ନାହିଁ, ଲୋକ ସେମିତି ବାଡ଼ିରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେଠି। ୟୁକ୍ରେନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ସବୁଦିନ ଦେଖୁଥିବେ ଟେଲିଭିଜନ ପର୍ଦ୍ଦାରେ, ସେ ଦେଶରେ ଆଉ କେଉଁଠି କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଛି। ମାନେ ମୁଁ ଏଇଠି କହୁଛି ସେ ଦେଶଟା ପ୍ରକୃତିରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ଗୋଟେ ସମୟରେ ଯେ ତୈମୁରଲଙ୍କର ନାତି ସେଠି ଯାଇଥିଲା ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଦେଶର ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖିକିରି ସେ କହିଲା ମୁଁ 2 ବର୍ଷ ପଛେ ଅପେକ୍ଷା କରିବି, ଆପଣମାନେ ସରେଣ୍ଡର କରନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ଯିଏ ରଜା ଥିଲେ ସେ ସରେଣ୍ଡର କଲେନି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆହୁରି ରାଗିକିରି କ'ଣ ଲାଗିଲେ, ସିଏ ଶେଷରେ ରାଗିକିରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦେଲା ସେ ଦେଶରେ, ଆଉ କାହାରିକି ରଖିଲେନି। ଗୋଟେ 10-50 ହଜାର ଖଣ୍ଡେ ଲୋକ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ, ଆଉ କାହାରିକି ରଖିଲେନି, କହି ଅଳ୍ପ 1000-500 କେତେବେଳେ ଥିବେ। ଏଇଟା ଇତିହାସରେ କୁହାହେଉଛି। ମାନେ ମୋର କହିବା କଥା, ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେରିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେଠି ୟୁକ୍ରେନ୍କୁ ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଇକିରି କ'ଣ କରିଛି? କି ସାହାଯ୍ୟ ଦେଇଛି? ଜେଲେନ୍ସ୍କି ତ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବା କଥା ମିଳିନି। କ'ଣ ଦେଇଛି ସାହାଯ୍ୟ? ନା ଯାହାଫଳରେ କି ସେଠି ଭାୟୋଲେନ୍ସ ବଢ଼ିଛି, ସେଠିକାର ଲୋକମାନେ ଆହୁରି ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ଦେଶ ଆହୁରି ଚୁରମାର ହେଇଛି, ଆହୁରି ଚୁରମାର ବି ହେବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏ ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେଖୁଛେ 51 ଦିନ ହେଲାଣି କି 52 ଦିନ ହେଲାଣି, ଆହୁରି ଆଗକୁ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତ କ'ଣ କରିଛି। ଭାରତ ରୁଷିଆକୁ ଧରି ନିଆଯାଉ ସମାଲୋଚନା କରିନି, ଆମେ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଛୁ, ଝଗଡ଼ା ଝାଟିରେ କିଛି ହେବନି, ଶାନ୍ତିରେ ଆଲୋଚନା କର, ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କର। ଖାଲି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିନୁ, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଫୋନ୍ କରିକିରି ରୁଷିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି
ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ ୟୁକ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣମାନେ କେହି ଭଲ କି ସେଠି ଯିବା ଦରକାର ମାଧ୍ୟମ ନାହିଁ। ଦରକାର ନାହିଁ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା। ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ଦି ଜଣ ବସିକିରି ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। ଦୁନିଆରେ ଏମିତି କିଛି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ ଯାହାର ସମାଧାନ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ନ ହେଇପାରିବ। ଥରେ ନହେଲା ଦୁଇଥର ହବ। ଇଏ ମହାଶୟ ମାନେ ଯେଉଁ କଥା ହେଇକିନା କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ କହୁଥିଲେ ବ୍ରିଟେନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେଠି ଯାଇ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିକିରି ଏମିତି ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମଧ୍ୟ ଯିବେ। ଇଏ ଯାଇଛନ୍ତି କେହି ଜାଣିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଯାହା ଆପଣ କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ ଇଏ ନିଜ ବେପାର ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏ ନିଜ ବେପାର ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ଘଟଣା ହେଉଛି ଏଇ ଘଟଣାକୁ ଆପଣ ଛାଡ଼ିକରି ଅତୀତରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ଘଟଣା ହେଉଛି ସେ ଇରାକ ହେଉ, ସିରିଆ ହେଉ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ହେଉ, ନିକାରାଗୁଆ ହେଉ, ଭିଏତନାମ ହେଉ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମେରିକା ସେଠି ମୁଣ୍ଡ ପୂରେଇଛି। ଏକ ସେଠି କେବଳ ଭାୟୋଲେନ୍ସ ହେଇଛି। ଭାୟୋଲେନ୍ସ, ଶାନ୍ତି ନୁହେଁ, ଭାୟୋଲେନ୍ସ ହେଇଛି। 1 2 ଆମେରିକା ଯେଉଁଠି ମୁଣ୍ଡ ପୂରେଇଛି ତାର ଏକମାତ୍ର ସ୍ୱାର୍ଥ ହେଉଛି ବେପାର। ମୁଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି। ଏଇ ୟୁକ୍ରେନ ରଷିଆ ଯୁଦ୍ଧ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଯେ ଆମେରିକା ଏହା କରୁଛି, ଆମେ ଏହା କରୁଛୁ, ଆମର ସ୍ୱାଧୀନ ବୈଦେଶିକ ନୀତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 2015 କଥା କହୁଛି। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 2014ରେ ହେଲା ପରେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଜେନେରିକ ମେଡିସିନର କେମିତି ବ୍ୟବହାର ବଢ଼ିବ ତା ଉପରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ। ଆମେରିକାକୁ ଏଇଟା ସୁହାଇଲାନି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେରିକାରେ ଯେଉଁ ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ଏମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶୂନ୍ୟଟାରେ ପ୍ରଚାର କରିକିରି ଏତେ ନିଜର ବଢ଼େଇଥାନ୍ତି ଯେ ପୃଥିବୀର ବହୁତ ଦେଶ ସେ ଆମେରିକାନ କମ୍ପାନୀଠୁ ସବୁ କିଣନ୍ତି, ଔଷଧ କିଣନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜେନେରିକ ମେଡିସିନ ତାର ବହୁତ ଗୁଣରୁ କମ୍ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ, ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକ ସେଥିରେ ଉପକୃତ ପାଇବେ। ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜିକା ଦିନରେ ଭାରତ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଔଷଧ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ର। କହିବାକୁ ଗଲେ ସାରା ପୃଥିବୀର ହବ୍ ଏଇଟା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆମେରିକା କ'ଣ କଲା ନା ଆମ ଉପରେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କଲା। କ'ଣ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ? ନା ଆପଣ ସେ ଜେନେରିକ ମେଡିସିନ ଉତ୍ପାଦନକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଆଇନର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ସେସବୁ ଜେନେରିକ ମେଡିସିନ ଯେଉଁମାନେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଗବେଷଣା କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଯେଉଁ ମନୋପୋଲି ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ କମ୍ପାନୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକରି କରନ୍ତୁ। ଏକଥା ସେ ଭାରତକୁ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କଲେନି, ଜାତିସଂଘରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକିରି କହିଲେ। ମୁଁ ସେଇଥିଲାଗି କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଔଷଧ ଗରିବ ଲୋକ ଅଳ୍ପ ପଇସାରେ ପାଇବେ, ଭଲ ହେବ, ତା ଦେହରେ ଏକ୍ସପ୍ଲଏଟେଡ୍ ହେବନି, ଶୋଷିତ ହେବନି। ଏଇଟା ଏଡ଼େ ଖରାପ କଥା ଯେ ଆମେରିକା ଆମକୁ ଆସି ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କଲା। ଆମେ କ'ଣ କଲୁ? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଶୁଣିଲେନି, କିଛି ଶୁଣିଲେନି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ କିଛି ଶୁଣିନାହାନ୍ତି। 2ରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆସୁଛି, କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏଇ ପ୍ରକାର ପୋଜିସନ୍ ନେଇପାରେ ଯେ ଆପଣ ବଡ଼ ହେଇପାରନ୍ତି, ଧନୀ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଧନୀ ଦେଶ ହେଇପାରନ୍ତି, ପୃଥିବୀର ସାମରିକ ଶକ୍ତିରେ ବହୁତ ଆଗେଇ ଥାଇପାରନ୍ତି, ମୁଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସବୁବେଳେ ହଁ ମାରିବି କାହିଁକି? ଏଇ କଥା କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ର କେତେବେଳେ କହିପାରିବ? ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ପୋଜିସନ ଅଫ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥରେ ଥିବ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଗରିବ ଲୋକର ପତ୍ନୀକୁ ସମସ୍ତେ ନିଜ ପତ୍ନୀର ସାନ ଭଉଣୀ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ କଥା ଲେଖିଛି, ମାନେ ସାନ ଭଉଣୀ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଓଡ଼ିଆରେ କହିଲେ ବୁଝିବେ। ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ସମସ୍ତେ କରି ଭାରି ଥଟ୍ଟା ନକଲ କରନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେ ଗରିବର ପତ୍ନୀ। ଆମେ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲୁ 1947, 1960, 62 ଏଥିରେ ଥିଲୁ। ମୋର ନିଜେ ମନେ ଅଛି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି, ଏଇଖିଣା ସିନା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଆମେ ଦେଉଛେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗହମ ଛତୁଆ ଆଉ କ୍ଷୀର ଏସବୁ ଆମେରିକା PL-48, ବିଶେଷ କରି ଗୁଣ୍ଡ PL 470ରେ ଆମେରିକାରୁ ଆସୁଥିଲା। ସେଇ ସ୍କିମ୍ରେ ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ଦିଆହେଉଥିଲା। ଆମେ ଏକଦମ ଖୁସିରେ ଗଦଗଦ, ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିଲୁ, ଖୁସିରେ ଗଦଗଦ। ସେଇଟା 2000, ସେଇଟା ସେଇ ସମୟରେ ଥିଲା। ଏବଂ ଆମେରିକା ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଦେଉଥିଲା, ଆମେ ଭୋକିଲା ଦେଶ ଏଥିପାଇଁ ଦରଦ ହେଇକିରି ସେ ଆମକୁ ଦେଉନଥିଲେ, ବିକଳ ହେଇକି ସେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି ଦେଉନଥିଲେ। ତା ଦେହରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପଲିଟିକ୍ସ ଥିଲା। ମୁଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ଛୋଟି ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ସାରିଦେବି। ଆଜି ଦିନରେ 2022 ମସିହାରେ ଭାରତ ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ନାଲି ଆଖି ମୋତେ ଦେଖେଇ। ଆମେ ପୁଣି ସେଠିକି ଫେରିବା ସାମାନ୍ୟ ବିରତି ପରେ। ସେଇଥିରେ ଗୋଟେ ଲେଖା ହଉଥିଲା, ସେ ଯୋଉ ବ୍ୟାଗରେ ଯୋଉ ଆସୁଥିଲା। जब से माँ को
नानी के यहाँ भेजा है, कितने चिड़चिड़े हो गए हो। बेटा टीबी है उसको। टीबी का इलाज तो यहाँ भी हो सकता है, फिर अगर क्यों वो यहाँ भेज रहती दिया? ना तो लोग कन्नी काट रहे होते हमसे। मुझे लोग नहीं, मम्मी। अरे क्या अर्जुन, अर्जुन, बहुत मिस कर रहा था तुमको। और मैं भी टीवी रिमोट का सर पैर समझ नहीं पा रहा था। अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें। भारत का मौसम विभाग अत्याधुनिक है और गर्मी के मौसम में बढ़ते तापमान की सटीक भविष्यवाणी कर सकता है। यह आवश्यक है कि हम इस चेतावनी को गंभीरता से लें। चेतावनी की जानकारी हमें एसएमएस, रेडियो, टीवी, अखबार इत्यादि से मिल सकती है। चेतावनी की जानकारी को अपने परिवार, मित्रों, पड़ोसी, कर्मचारी, विद्यार्थी और जिनके भी संपर्क में आए उन तक पहुंचाएं। कलर कोड्स को समझिए और गर्मी से बचने की तैयारी कीजिए। येलो अलर्ट यानी गर्म दिन, ऑरेंज अलर्ट यानी ज्यादा गर्मी की चेतावनी, रेड अलर्ट यानी अत्यधिक गर्मी की चेतावनी। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। गुड न्यूज सर, आज आपको पेट्रोल उपर 20% छाड़ मिल 20% लटरी लगे तेज मोर बाकी पैसा गुणटा नहीं ता तो आपण हाथ में अच्छी ना। 45 स्पीड रे गाड़ी चलांतु, रेड लाइट रे इंजिन ऑफ कर दियंतु, 20% पेट्रोल तो निश्चय बंचिबो। कथा तो सिया हैला ना। Download the PCRA Android app to know more about saving fuel. Issued in public interest by Petroleum Conservation Research Association, Government of India. प्रोफेसर मिश्र, ये जो आलोचना है आभासी आलोचना जोटा आम आलोचना करते बाइडेन ही प्रथम चाहते बैठक या जहाँ तो आलोचना है जुग्म भाव में शांति प्रतिष्ठा कार्य करने स्थिति को खराब करने आम उद्देश्य नुहे बोली प्रधानमंत्री कहते किंतु बुचारे नरसंहार को चिंताजनक जनईले और सीधा सड़क से पुतिन और जेलेंस्की सहित बारंबार आलोचना कर बसिक कथबार्ता हूँ बोली। या भितर जदिओ तांकर जो प्रवक्ता जेन साकी से टिके असुविधा करने चाहिए जो तैल आमदानी कथा नहीं किंतु बाइडेन भारतर मिलित जातिसंघर सिक्यूरिटी काउंसिल स्थायी सदस्य को समर्थन करते एवं चीन किछि कले अमेरिका समर्थन दब बोली मध्य से समय से प्रतिश्रुति देते। तेणु यार अर्थ होची जे उभय बाइडेन एवं आम प्रधानमंत्री पारस्परिक सहयोग और बुझामणा को गुरुत्व दौरान। निश्चित भाव में आपड़ देखो मुझे आगुरी कहती भारतर जो वैदेशिक नीति आम देखुचे से सबुबले रही जे समस्त सहित सहावस्थान रहा। आमर चीन सहित संपर्क भल रहा दरकार, आमर अमेरिका सहित संपर्क भल रहा दरकार, रूसिया सहित संपर्क भल रहा दरकार। कहीं आम चाहूँ जे वाणिज्य बसती सांस्कृतिक आदान प्रदान भितर परस्पर को सहयोग करवा एवं परस्पर ठारू शिखा टेक्नोलोजिकल हो, वैज्ञानिक दृष्टि हो, सामरिक दृष्टि हो, सबू आमर सहयोग चलो। कहीं एगुड़ी कौन आप आणविक शक्ति शांति उद्देश्य विनियोग हम युद्धरे नुह। तेणु भारतर आभिमुख्य स्पष्ट एथे कौन माने द्वंद्व करार ना। आप देखो यूक्रेन उपर जो आलोचना यूक्रेन युद्ध विषय आलोचना हो कौन कहले आम यूक्रेन युद्ध कौन यूक्रेन युद्ध ना आम करुँ नाटो विरुद्ध में कहले आम यूक्रेन विरुद्ध में करूँ पर रशिया क्लीयर कर दी जी ये युद्धटा पड़ोसी राष्ट्र से नाटो आसिक नाटो। तेणु कथा हूँ ये युद्धर आरंभ कौटे आरंभ है जो आप यूक्रेन देखुं यूक्रेन तार जमी जगार था सेम था किए हाथ मारू ना से यूक्रेन भितर तांकर लोक जो आंदोलन है से अलग गोटे सार्वभौम राष्ट्र भाव में से चाहिए ताकू सपोर्ट करूला रसा जहाँ तुम जे जे स्वाधीन राष्ट्र रही तो किसी असुविधा नहीं। यूएसएसआर अलग अनेक राष्ट्र तेणु एथेर किसी बड़ कथा नुह। सी आमर आमर जो कहले जे भारत उल्लंघन करुच्ची आमर जो प्रतिबंध करूँ नैतिक अर्थनैतिक प्रतिबंध को उल्लंघन कर कौन उल्लंघन कला आम कौन उल्लंघन कलु आम कौटू तेल किणमु
କୋଉଠୁ ତେଲ ନ କିଣିମୁ ଋଷିଆ ଆମକୁ ଏଇଟା ରିହାତି ଆମ ଦେବ। ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଆମେ କରିବା। ଆଣିମୁ ଆପଣ ତେଣୁ କିଏ କହିବା? ଆମର ଯୋଉଠି ସ୍ୱାର୍ଥ ରହିବ ଆମେ ଯୋଉଠି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବୁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ ନେବୁ ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟ ବି ଦେବୁ। ଏବଂ ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପଡ଼ିବ ଆପଣ ଯେତେ ବଡ଼ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଇଥାନ୍ତି ଯେତେ ବଡ଼ ଆମ କାରଣ- ବୈଦେଶିକ ନୀତିରେ ଆପଣ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ତା ଭିତରେ କରିବାନି। ହସ୍ତକ୍ଷେପ ତେଣୁ କରିପାରିବେ ଏଇଟା ନାହିଁ। ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା। ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଇଏ ସମ୍ବନ୍ଧ ଆମେରିକା ସହିତ ଭାରତର ସମ୍ବନ୍ଧ ସୁଦୃଢ଼ ହେଲା ଏବଂ ବାଇଡେନ୍ ଚାହୁଁଥିଲେ ଭାରତକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଶାନ୍ତି ରକ୍ଷା କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, କାହା କାହା ଭିତରେ ବୁଝାମଣା କରିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ କେବଳ ନୁହଁ। ଏଇ ଯୋଉ ଏସିଆର ମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିସ୍ଥିତି ସବୁଠୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଏହାର ଏସିଆ- ଆବଶ୍ୟକତା କେତେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସାମାନ୍ୟ ବିରତି ପରେ। भारत का मौसम विभाग अत्याधुनिक है और गर्मी के मौसम में बढ़ते तापमान की सटीक भविष्यवाणी कर सकता है। यह आवश्यक है कि हम इस चेतावनी को गंभीरता से लें। चेतावनी की जानकारी हमें एसएमएस, रेडियो, टीवी, अखबार इत्यादि से मिल सकती है। चेतावनी की जानकारी को अपने परिवार, मित्रों, पड़ोसी, कर्मचारी, विद्यार्थी और जिनके भी संपर्क में आए उन तक पहुंचाएं। कलर कोड्स को समझिए और गर्मी से बचने की तैयारी कीजिए। येलो अलर्ट यानी गर्म दिन, ऑरेंज अलर्ट यानी ज्यादा गर्मी की चेतावनी, रेड अलर्ट यानी अत्यधिक गर्मी की चेतावनी। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। प्रोफेसर शतपथी एठी जो माने केवल ऋषिया को छाड़देले आउ चारिटा होचंती आपनकर क्वाडर सदस्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत सेमानक सहित आमर 2+2 आलोचना 2+2 होउची मझिरे मझिरे। तेणु एबे अमेरिका क्वाड्रे जेहेतु आमर घनिष्ठता बहुत अधिक बर्तमान बढ़ीगलानी एवं पारस्परिक सहयोग भी अच्छी से दृष्टि देखा गले बर्तमान अमेरिका भारत को छाड़ी रही पारे बर्तमान श्रीलंकार जो असुविधा है चीन अनुप्रवेश से माने गोटे विकट अर्थनैतिक परिस्थिति जे जाउछन्ती खाद्य औषध भारत ताकू साहाय्य दउछि। पाकिस्तान अवस्था आपण देखले पाकिस्तान में गणतंत्र नाही से कोन हो भविष्य तार संदेहास्पद। अफगानिस्तान कथा देखुछन्ती, नेपाल जे चीन सहित जाउथला म्यांमार तो युद्ध चली नेपाल जो अवस्था थिला से बर्तमान पुणी ढलिलाणी भारत आड़को आउ चीन सहित रहिया पे चाहुनी। तेणु जो परिवर्तित परिस्थिति ता भितरे आपण भाबुछन जे अमेरिका भारतर गुरुत्व को उपलब्धि करूछि बोली। देखो यहाँ गोटे माने दुईटा कंट्री अमेरिका और युक्तराष्ट्र अमेरिका भारत माने यहाँ गोटे हिस्टोरिक नेसेसिटी माने सेमाने आमको जमी जी दरकार आमर भारतर आवश्यकता जी अच्छी भारतर मध्य आवश्यकता से रही तार कारण हूँ जे से आमर कहीं स्वाधीन वैदेशिक नीति तार कारण हूँ देखो भारत स्वाधीनता पाइला पूर्व ठारू जिते बड़े भी किसी असुविधा है सब सोवियत तत्कालीन जो सोवियत यूनियन से सब आम सागर ठिया जातिसंघ हो वैदेशिक जिते बांग्लादेश जो युद्ध से समय जो अमेरिका जो पठाऊला जो तार फ्लीट जो पठाऊला सोवियत यूनियन पछे पछे पठाला जो कि अमेरिका से आक्रमण विरत रहा। तेणु से भाया आमर देखु जे तेणु आमर ता सांगरे निश्चित भाव में भल संपर्क आम कृतज्ञ हो पार ना तार अपर दृष्टि देखापी गले जे अमेरिका वर्तमान परिवर्तित देखु इंडो जो पैसिफिक जो वर्तमान जो समस्या चीन जो प्रकार आक्रमणात्मक नीति जो प्रकार से आमको निश्चित भाव में अमेरिका सांगरे बंधुता निहाती जरूरी। अमेरिकार मध्य से भाया रही कारण अमेरिका सब बेले आसिकी जे एठी गार्ड करवा संभव नहीं से देखुं तेणु से दृष्टि भारतर आवश्यक अमेरिकार मध्य भारत सांगरे संपर्क दृढ़ करवाटा निहाती दरकार। यही प्रकार परिस्थिति रे जति देखा जाए देखो ये माने आर्थिक जो सामरिक एवं सामाजिक दृष्टि जो कथा आम कहते सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी बोलिकी देखो तो आगुरी कौन मुझे सब कही माने जो इकोनॉमी डिटरमाइंस आगुरी था पॉलिटिक्स डिटरमाइंस इकोनॉमी एवं उल्टाटा इकोनॉमी डिटरमाइंस पॉलिटिक्स आमर राजनीति को नियंत्रण करुच्ची आम कौ देश सांगरे कि प्रकार संपर्क रखा तार मुख्य देखो चीन सांगरे आमर सबुठारु वर्तमान परिस्थिति खराब संपर्क जो रूसिया ठारू जो S-400 क्षेपणास्त्र किणवा विषय नहीं कि जो कथाटे उठी कहते किंतु तापर भारत को असुविधा रे पकई पारे बोली जो एई जो 2+2 रे एटा गोटे सुविधा माने परस्पर को अधिक बुझिबा पई चेष्टा करिसंती एटा होची तार सबुठारु बड़ उपलब्धि। तेणु यही जो गलवान परिस्थिति रे जो प्रकार चीन आमर तो आम क्या सांगे खराब संपर्क रखू ना भारतर स्पष्ट नीति एवं कार्य आभ्यंतरीण करू ना किंतु आमको कहीं नाली आखि देखा ना
ଆମକୁ କିଏ ନାଲି ଆଖି जो ଦେଖେଇଲେ ଆମେ जोटा ଚାଲିବୁ ନାହିଁ। राजनाथ सिंह सेठी जहाँ कहते आम परिष्कार संपर्क कथा। में आलोचना करवा सामान्य विरति पर ओए देख पवन आ गया। पवन वहाँ क्यों पता बैठा नहीं है? तुझे उसे टीबी है। लास्ट बेंच का मजा अकेले अकेले। पता है ना मुझे टीबी है। चल चल, तुझे पता है ना इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। टिफिन में क्या है? टीबी की दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है, समझा? अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? बुजुर्ग गर्मी से ज्यादा प्रभावित होते हैं क्योंकि उन्हें घर बैठे बिना श्रम किए भी लू लग सकती है। उनका शरीर तेजी से बढ़ते तापमान को सह नहीं पाता। अधिक तापमान उनकी मौजूदा बीमारियों को और बदतर बनाता है। गर्मियों के दौरान बुजुर्ग बाहर कम जाएं और ठंडी छांव वाली जगहों में रहें। ये जरूरी है कि वे पर्याप्त पानी पिएं और हल्के रंग के आरामदायक कपड़े पहनें। अगर बुजुर्ग को तेज बुखार, सरदर्द, चक्कर, कमजोरी, उल्टी उबकाए या मन भ्रमित हो तो ये लू लगने के लक्षण हो सकते हैं। लू लगना जानलेवा हो सकता है। तुरंत 108 पे फोन कर एम्बुलेंस बुलाएं या उन्हें नजदीकी अस्पताल ले जाएं। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। राजाराम बाबू जो कथारे आपण से अटकी थे आप ये बर्तमान जोड़ी पारे ये जो जो 2+2 आलोचना ये अमेरिका आ भारत भीतर आलोचना होठी आसते गत थर आम से गलु किंतु सेठी जाई आमे अनेक गुड़िए माने मेसेज बा वार्ता आमे देचु गोटे तो आम आपणकर दबाव रे आपणकर जो अच्छी चाप ता पाखे आम नईबू ना एक स्पष्ट भाव में कहते कौटी अमेरिकार भूमि उपर कहुई भारत में कहुई द्वितीय राजनाथ सिंह आउ गुड़े मेसेज पठे जोटा आमर तो वैदेशिक मंत्री देइचंती प्रतिरक्षा मंत्री जो कथा कहते विशेषकर चीन को लेकिन जे आम गलवान रे कौन करूँ से कौन होता तार सबू स्पष्ट भाव में मुझे न कहले सीधा सड़क आम कहूँ चाहूँ जे आम उपर जदि कौन प्रकार आक्रमण कराए क्षति पहुँचा चेष्टा करें छाड़ू ना यहाँ अनेक गुड़े वार्ता देनी कि रशिया सहित आम संपर्क चीन सहित संपर्क क्वाड्र कथा ता सहित 2+2 अमेरिका सहित संपर्क ऑस्ट्रेलिया सहित संपर्क मत लगुच अत्यंत स्पष्ट भाव में आमर 2 मंत्री से एक कथा कहते भारतर स्वाधीन विदेश नीति संपर्क में। हाँ सेठी प्रतिरक्षा मंत्री जहाँ कहते से स्पष्ट होची भारत वर्तमान किभली भाव स्वाधीन भाव में निजर वैदेशिक नीति अनुसरण कर गोटे शक्ति संपन्न राष्ट्र हिसाब से बर्तमान कहूँ। द्वितीय कथा होची एक भारत प्रतिरक्षा मंत्री मंतव्य जना पड़ी जे भारत बर्तमान सारा विश्व में समस्त बर्तमान अनुभव कर भारत आ का नाली आखिरे दबिजा राष्ट्र नुह एपरिक इमरान खान छाड़ी जीवा पूर्व प्रशंसा गले स्वीकार गोटे कथा हनु मला बेले सत कहे तेणु इमरान खान जो गादी चली जाते पार्टी सत कथा बाहर थरे नुहे पब्लिक मीटिंग रे से गला जो पब्लिक मीटिंग करते स्वीकार कर गोटे कथा मुझे कही रखे रशिया और यूक्रेन युद्ध आरंभ है दिन ठार आज पर्यंत भारत और अमेरिका भितर 2टा गुरुत्वपूर्ण मीटिंग कौन ना आपंकर मन थी अमेरिका राष्ट्रपति गोटे जरूरीकालीन क्वाड बैठक डाकिले कौन थिला से बैठकर उद्देश्य जदिव आम समस्ते जाचु क्वाड एवं चाइना को टार्गेट करके विशेषकर एशिया प्रशांत महासागर अंचल एवं ताधरे कौन सी भाव में विशद भाव में कहुए जे आम चीन सहित युद्ध करने एकाठी एक कथा को लिखाएनि कागज पत्र तेज से जाऊ ना कहीं से बैठक में अमेरिका राष्ट्रपति चेष्टा कले भारत जापान ऑस्ट्रेलिया जो माने निरपेक्ष रही हाँ जो मैंने से पर्यंत टिके चुपचाप थे निज फोल्ड को आनी निज गोष्ठी के आनी मैंने रशिया विरुद्ध से कहे जापान हाँ मारदेला ऑस्ट्रेलिया हाँ मारदेला आमर किंतु प्रधानमंत्री से राजी हेले आम प्रधानमंत्री कहले स्पष्ट भाव में कहले आमर रशिया सहित कौन संपर्क अच्छी न अच्छी से अलग कथा से विषय आलोचना अन्य प्रसंग में कहुई आमर आपत्ति नहीं आउ गोटे प्रसंग भी म्यांमार प्रसंग भी भारत हाँ आग्रह किंतु प्रधानमंत्री से स्पष्ट कहले जे क्वाड जो काम पे गठित होता तारी उपरे मनोनिवेश करने उचित
आमे जोथिपे क्वाड गठन करथिले ताकू छाड़ी यूक्रेन रशिया कोठी युद्ध होला ता भीतर जदि पसिबा क्वाडर उद्देश्य नष्ट हो जीव उद्देश्य नष्ट हो एथुरु अमेरिका राष्ट्रपति स्पष्ट जानिपारछन्ति सेही दिनठु जे भारत आउ का दबाव रे दबिजिबा का प्रेशर रे दबिजिबा कथा नहीं। द्वितीय कथा देखंतु ए जो भारतर वैदेशिक मंत्री प्रतिरक्षा मंत्री अमेरिका रे जाइकि सेठिकार वैदेशिक मंत्री पत्र जो आलोचना कले ता पूर्वरु कोन हला ता पूर्वरु आम प्रधानमंत्री एवं अमेरिका राष्ट्रपति वर्चुअल मीटिंग समस्त टेलीविजन रे देखिले आपण जानछन से मीटिंग आमे रिक्वेस्ट करनथुलु बाइडेन रिक्वेस्ट करथिले ह्वाइट हाउस पक्षर बाइडेन निजे रिक्वेस्ट करथिले जे एई बैठक पूर्वर प्रधानमंत्री सहित नरेंद्र मोदी सहित मुझे कथबार्ता होगा चाहूँगी तांको अनुरोध रे ए मीटिंग अरेंज कराइला जो कि मध्य प्रधानमंत्री स्पष्ट भाव में भारतर पोजिशन कथा कहले सबुठ बड़ कथा होची जो रशिया रो तैल आमदानी हो मानवाधिक अधिकार उल्लंघन हो जहा हो ए सबुथरे सीधा सळक तांको माटी रे दुई मंत्री जाक उत्तर दैछन। अच्छा एथुरे आपण देखंतु एक कथा केते बेले भारत करिया को सक्षम होइछि एक भारत निजर अर्थनीति आ भितर बहुत बढ़ाई दी। मु अमेरिकार परराष्ट्र सचिव क्लिंटन जो पढ़ुली ब्लिंकन जो पढ़ुली मंतव्य से कौन कहते से सीधा सड़क कहते भारत बर्तमान रूसिया आड़ को जदि टली थिला बा एबे टलिकी अच्छी से आमर किसी व्यस्त हबार ना कहीं निजे एक्सप्लेनेशन आमे अतीत केबे भारत को साहाय्य करना से निजे कथा स्वीकार कर पाकिस्तान को आमे निजे देखीचु ये हूँ अमेरिका हूँ पृथ्वीर पुरातन गणतांत्रिक राष्ट्र भारत हूँ पृथ्वीर सर्वबृहत गणतांत्रिक राष्ट्र जेकोसी लोक आशा करवा स्वाभाविक जे दुईटी जाक गणतांत्रिक राष्ट्र भितर गोटे प्राकृतिक संपर्क जमी गढ़ी उठो नेचुरल रिलेशनशिप बढ़ीज आपड़ कहले अमेरिका आज पर्यंत आमको छुंचीटे कौट साहय कर पाकिस्तान को आम टेररिस्ट फैक्ट्री बोलिक सारा पृथ्वी में कहूँ कि नहीं निजे अमेरिका अनेक समय अन्य राष्ट्र मैंने स्वीकार कर अमेरिका से कौन न देछि आम विरुद्ध रे काम करने पाकिस्तान को उस्कईकरी अस्त्र शस्त्र उड़ा जहाज सब प्रकार साहाय्य मागणा टंका लोन आपण भाबुचंती अमेरिका कौन से अर्थनैतिक कटकणा भारत विरोध लगे पारिबो बोली ना लगे पारिबोली कहीं जो क्वाड गठन होती अमेरिका कौन एत बाटर आसी चीन सहित युद्ध कर आज पर्यंत चीन को जदि कहीं सीधा सामना सामने टक्कर कर भारत द्वितीय देश सारा पृथ्वी रे नहीं द्वितीय देश नहीं अमेरिका जानी आज नहले भी काली सकाळे चीन जदि कंट्रोल न रहा अमेरिका को गिळिबो एक कथा संदेह नहीं कहीं जार अर्थनीति जिते सुदृढ़ हम सी से प्रभाव विस्तार करिवो चीन एवं नहले भी आप देखिए आगामी किसी वर्ष अमेरिका को गिळिबो अमेरिका कथा भल कर जानी ताले चीन की केमती अटके हम नहीं हुए तो परिस्थिति बदल जाई पारे वर्तमान युद्ध परिप्रेक्षी रे आम फेरुचु सामान्य विरति पर। गर्मी नन्हे मुन्नों के लिए घातक हो सकती है। लू लगने के लक्षण पहचानिए। तेज बुखार के साथ सुस्ती, तसी सूखी आंखें, ढीली त्वचा, सूखा मुंह, ढीला शक्तिहीन शरीर, तसा हुआ तालू या कम पेशाब। शिशुओं को छांव वाली ठंडी जगह में रखें, नियमित स्तनपान कराएं और 6 महीने से बड़े बच्चों को पर्याप्त दूध और पानी पिलाते रहें। सादे पानी में भीगे कपड़े से पोंछकर बच्चे के शरीर का तापमान नीचे लाएं। लू लगी हो तब बुखार की दवाई काम नहीं करेगी। आपातकालीन स्थिति में 108 पे फोन कर एम्बुलेंस बुलाएं या बच्चे को नजदीकी अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र ले जाएं। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। मु भाभी सारी जेबे मु बड़े ही जीबी तेबे मु साइकिल मरम्मती दुकान खोलिबी। कौन कहीं की जेमिति आपण पेट्रोल नष्ट करूचंती भविष्य रे जो पेट्रोल मिलिबनी तेबे तो समस्त साइकिल ही चलाइबे ना। निजे ही सब पेट्रोल शेष कर देबे ना किछटा निज पिलांक पई छाड़ीबे। दया करी अति कम रे सिग्नल थी तो इंजन बंद रखंतु। Download the PCRA Android app to know more about saving fuel. Issued in public interest by Petroleum Conservation Research Association, Government of India.
ପ୍ରଫେସର ଶତପଥୀ 2016, 2018 ଏବଂ 2020 ତିନିଟା ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଭାରତ ଆମେରିକା ଭିତରେ ହେଇଥିଲା। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଲଜିଷ୍ଟିକାଲ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ମେମୋରାଣ୍ଡମ ଅଫ୍ ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ସ କମ୍ପାଟିବିଲିଟି ଆଣ୍ଡ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ, ବେସିକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଆଣ୍ଡ କୋଅପରେସନ୍ ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ। ଏଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିହତ ହେବ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି? କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଯୁଗ୍ମ ଘୋଷଣାନାମା ପାଇଛି ସେଥିରେ ତ ସବୁ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ପାରସ୍ପରିକ ସହଯୋଗ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଚୁକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ମାନିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଏସିଆ ପାସିଫିକ୍ କଥା କୁହାଯାଇଛି, କୋଭିଡ୍ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ପାରସ୍ପରିକ ସହଯୋଗ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଭାବୁଛନ୍ତି କୌଣସି ଜାଗାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା ଭଳିଆ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକା ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛି କି? ବାଇଡେନଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଯେମିତି କମୁଛି, ନା ସେ ତ ସେଟା ତ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କାରଣ ସେଟା କରେଇଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶୀ ଅସୁବିଧାରେ ସେ ପଡ଼ିବ। ସେଟା ତ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଟ୍ରେଡ୍ କଥା କହୁଥିଲେ, ଟ୍ରେଡ୍ କଥା ଯେଉଁ $113 ବିଲିୟନ $113 ବିଲିୟନ ଡଲାରର ଯେଉଁ ଟ୍ରେଡ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ତା ଭିତରେ ଖାଲି ସେତିକ ନୁହେଁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆମେରିକାକୁ ଆମେ ରପ୍ତାନି ବେଶୀ କରୁଛୁ, ଆମଦାନୀ କମ୍ କରୁଛୁ। 88.9 ଯେଉଁ 2020-21ରେ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ଡଲାରର ଯେଉଁ ଟ୍ରେଡ୍ ଆମର ହେଇଥିଲା, ସେଇଥିରେ 51 ପଏଣ୍ଟ ସମଥିଙ୍ଗ ସେଟା ହେଉଛି ଭାରତ ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ରପ୍ତାନି କରିଛି, ଆଉ ଆମେରିକା କରିଛି 30 ସମଥିଙ୍ଗ ସେ ହେଉଛି କରିଛି। ମାନେ ମୋର କହିବା କଥା ହେଲା କ'ଣ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ରିଲେସନସିପ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ଗୋଟିଏ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି, ଆମର ବୈଦେଶିକ ନୀତି ଯେ ଲାର୍ଜଲି ନିର୍ଭର କରୁଛି ବ୍ୟବସାୟ ଆଉ ବଜାର ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରୁଛି। କାରଣ ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମେରିକାର ଯେଉଁ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ମାର୍କେଟ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ କଥା ଯେଉଁ ରାଜାରାମ ବାବୁ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଜେନେରିକ ମେଡ଼ିସିନଟାକୁ ଆମେ ତିଆରି କରିବୁ, ସିଏ କହିବେ ଯେ ଆମର ପେଟେଣ୍ଟ ରାଇଟ୍ ରହିଛି। ଯେହେତୁ ପେଟେଣ୍ଟ ରାଇଟ୍ ରହିଛି, ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବୁ ସେଇଟା ହିଁ ହେବ ମୂଲ୍ୟ। ସେଟାକୁ ଭାରତ ସ୍ୱୀକାର କରିନି। ତେଣୁ ଆଉ ଖାଲି ସେତିକ ନୁହେଁ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି, ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ଦେଶ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ନାହାନ୍ତି ଭାରତ ଛଡ଼ା। ଦୁଇଥର କରିଛି ଏବଂ ପାଖାପାଖି $4 ବିଲିୟନ ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ ତାକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଖାଲି ସେତିକି ମାନେ ଆମର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥାଟା ଏଇଭଳିଆ ସ୍ତରରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି, ଆମେ କେବଳ ଆମର ନିଜର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇ ପାରିବା ତାହା ନୁହେଁ, ଏବଂ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ କାରଣ ୟୁକ୍ରେନକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି, ମାୟାମାରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି, ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ତ କରିକି ମାନେ ସେଟା ଆମର ଯଥେଷ୍ଟ ଆମର ଉଦାହରଣ ରହିଛି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାୟ 90ଟି ଦେଶକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଏଟା କରିବା କାରଣ କ'ଣ? ତାର କାରଣ କ'ଣ? ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଆମର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ଯେଉଁ ସଫ୍ଟ ପାୱାର ଡିପ୍ଲୋମେସିଟା ତିନିଟା କାରଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଗୋଟେ ହେଲା ସଂସ୍କୃତି, ଗୋଟେ ହେଲା ଅର୍ଥନୀତି, ତୃତୀୟଟା ହେଲା ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ, ଏ ତିନିଟା ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ଯେଉଁ ପିପୁଲ ଟୁ ପିପୁଲ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଯେଉଁଟା, ଏ ତିନିଟାକୁ ନେଇକି ଯେ ସଫ୍ଟ ପାୱାର ଡିପ୍ଲୋମେସିଟା ଫର୍ମ କରାଯାଏ। ଆଉ ଫରେନ୍ ପଲିସିର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅଙ୍ଗ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସଫ୍ଟ ପାୱାର ଡିପ୍ଲୋମେସି। କାରଣ ମିଲିଟାରୀ ମାଇଟଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସାଧାରଣତଃ ବୈଦେଶିକ ଯେଉଁ ନେତାମାନେ ସେମାନେ ସେଟା ନିହାତି ଅସୁବିଧା ନହେଲେ ସେଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏନି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସଫ୍ଟ ପାୱାର ଡିପ୍ଲୋମେସି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଯେ ଗୋଟେ ଦେଶକୁ ନିଜର ଯେଉଁ ତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରାଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଭାରତର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସମ୍ମାନ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବଜାରରେ ଯେଉଁ ମାର୍କେଟରେ ରହିଛି ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମାଜରେ ରହିଛି, ସେଇଟାକୁ ଆମେରିକା କେବେ ନିରପେକ୍ଷତା ଓ ଶାନ୍ତି ପ୍ରୟାସ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦରକାର ପଡ଼ିଛି ଆମେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ ଆଉ କରୁଛୁ। ପ୍ରଫେସର ମିଶ୍ର, ସେଇ ଯେଉଁ ଯୁଗ୍ମ ଘୋଷଣାନାମା ପ୍ରକାଶ ପାଇ ସେଥିରେ ୟୁକ୍ରେନରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି, କୁହାଯାଇଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଆଇନକୁ ମାନ, ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅ ଏବଂ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ସନନ୍ଦକୁ ସ୍ୱୀକାର କର। ତା ସହିତ ମୁକ୍ତ ଅବାଧ ଭାରତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳ, ସାମରିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ରାଜନୈତିକ ବାଧ୍ୟବାଧକତାରୁ ଇଏ କେମିତି ମୁକ୍ତ ରହିବ, ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ଥିରତା ସମ୍ପନ୍ନତା, ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ନୌଚାଳନା ଏବଂ ବିମାନ ପରିବହନର ସ୍ୱାଧୀନତା, କ୍ୱାଡକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା, ପରିବେଶ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ରୋକିବା, ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ କରିବା, ତାଲିବାନକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି UNSCର 2593 ଯେ ଆତଙ୍କବାଦକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ହେବନି, ସେ ମାଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ନାହିଁ, ଆଫଗାନ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁଙ୍କ ମାନବୀୟ ଅଧିକାରର ସୁରକ୍ଷା, ମ୍ୟାମାରରେ ହିଂସାର ବିଲୋପ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା, ପାରସ୍ପରିକ ବାଣିଜ୍ୟ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ, କୋଭିଡ-19ର ସହାୟତା ଏବଂ US ଇଣ୍ଡିଆ ହେଲ୍ଥ ଡାୟଲଗ ଯେଉଁଟା ଅଛି ତାକୁ ଆହୁରି ଆଗେଇ ନେବା। ତା ଛଡ଼ା ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି 26/11 ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ପଠାଣକୋଟ ଆକ୍ରମଣକୁ ଆଉ ଥରେ ତିରସ୍କାର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଲସ୍କର ଏ ତଏବା, ଅଲ୍ କାଏଦା, ISIS, ଜୈଶ ମହମ୍ମଦ, ହିଜବୁଲ ମୁଜାହିଦିନ ବିରୁଦ୍ଧରେ
କାର୍ଯ୍ୟ କଟକଣା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷା କୌଶଳ ବିକାଶ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କ ତା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ମୂଳତଃ ଆମେ ରାଜିନାମା ହେଇଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ କଟକଣା ଏଇ ଯେଉଁ ଇଏ ବୋଧେ ସାମୟିକ ଧମକ ଏବଂ ଏବେ ତଳ ସ୍ତରର ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଥିରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି ଭାରତର ନୀତି ବୈଦେଶିକ ନୀତି ସୁଦୃଢ଼ ରହିଛି। ଭାରତ ଯାହା ଚାହିଁଛି ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇ କ୍ୱାଡ୍ ସମ୍ମିଳନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ଦ୍ୱୈପାକ୍ଷିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରୁଛି ଏବଂ ଭାରତର କଥା ହିଁ ରହିଛି। ଭାରତ ଯେଉଁ କଥା ଉପରେ ଜୋର ଦେଇଛି ସାରା ବିଶ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଏଗ୍ରି କରୁଛି। ଆତଙ୍କବାଦୀକୁ ନଷ୍ଟ କରାଯିବ, ଆତଙ୍କବାଦୀ କୌଣସି କାହାର ଭୂମିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ, ଏଗୁଡ଼ା ଭାରତ କହିଆସିଛି ଏବଂ ସେ ଚାହୁଁଛି ଆତଙ୍କବାଦୀ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଶତ୍ରୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ନିପାତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସତର୍କ କରେଇଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଭୂମି କୌଣସି ଭାବରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସେଠି ଲୁଚି ନ ରହିବେ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ଏଇ ଯେଉଁ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ବାରମ୍ବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଯେଉଁ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଉପରେ ଆସିଲା ତା ଦେହରେ ଭାରତ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଲା ବା ବିରୋଧରେ ଭୋଟ ଦେଲା ନାହିଁ, ଏହା କିଛି କୌଣସି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼େନି। ସେ ତାକୁ କହିଲେ ଭାରତ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ତାକୁ ନେବେ ବୋଲି, ଶତ୍ରୁ ନେଲା କି ଆମେରିକା କରିପାରିଲା କି? ଶତ୍ରୁ ବଦଳରେ ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ନେଲା, କାରଣ ଜାଣିଲା ଭାରତକୁ କେବେ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦରେ ତେଣୁ ତାକୁ ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ନେଲା, ଜାଣିଲେ ଯେ ଭାରତ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ମାଧ୍ୟମ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ଜଳବାୟୁରୁ ଯେଉଁ ବଦଳୁଛି ଯେଉଁ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହେଉଛି ଭାରତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ସୁରକ୍ଷା, ଶାନ୍ତି ସୁରକ୍ଷା, ଏ ସବୁ କଥା ଭାରତ ଯାହା ଯାହା କହିଛି ତାକୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଭାରତ ପ୍ରକୃତ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଯେଉଁ ଦେଶକୁ ଛାଡ଼ି ଆମେ ଶାନ୍ତି, ଯିଏ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଛି ଏବଂ ସିଏ ଏମିତି ମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇକରି ୟା ସହିତ ମିଶିବା, ତାକୁ ଛାଡ଼ିବା, ତାକୁ କରିବା, ଇଏ ଏଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବଭୌମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛି ଏବଂ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସେଇଟା ହେଲା ବଡ଼ କଥା। ଆମେ ଫେରୁଛୁ ପୁଣି ସାମାନ୍ୟ ବିରତି ପରେ। ଏଇ ନିଅ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସାର୍, ଆଜିଠୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଉପରେ 20% ଛାଡ଼ ମିଳିବ। 20% ଲଟେରୀ ଲାଗିଗଲା, ତେବେ ଆମର ବାକି ପଇସା ଗୁଣଟାନି। ତାହା ତ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି ନା। 45 ସ୍ପିଡରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତୁ, ରେଡ୍ ଲାଇଟ୍ରେ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅଫ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, 20% ପେଟ୍ରୋଲ ତ ନିଶ୍ଚୟ ବଞ୍ଚିବ। କଥା ତ ସେଇଆ ହେଲା ନା। Download the PCRA Android app to know more about saving fuel. Issued in public interest by Petroleum Conservation Research Association, Government of India. धूप में अधिक परिश्रम करने से जानलेवा लू लगने का खतरा है। इसके लक्षण पहचानिए: तेज बुखार, उल्टी उबकाई, कमजोरी, ऐंठन, चक्कर, मानसिक तौर पर अस्त व्यस्त होना, सांस लेने में कठिनाई या बेचैनी, तेज धड़कन, सीने में दर्द, बेहोशी। अगर आप किसी को भी इन हालात में पाए, उन्हें प्राथमिक उपचार दीजिए। तुरंत 108 पे फोन कर एम्बुलेंस बुलाएं। तब तक उन्हें छांव में ले जाएं, पांव ऊपर करके लेटाएं, गीले कपड़े से शरीर को ठंडा करें, हवा दें। अगर वो पूरे होश में हो तो ORS, नींबू पानी, छाछ जैसे प्राकृतिक तरल पिलाएं। गैस वाली सॉफ्ट ड्रिंक्स पिलाना टालें। आपकी सतर्कता से जान बच सकती है। राजाराम बाबू, अति संक्षेप आप जानवु जे ये जो परिवर्तित परिस्थिति बर्तमान जहाँ पाकिस्तान में बदलिला एवं जो भाई भाव में राजनाथ सिंह सीधा सड़क चीन को ये करी कहले चीन जदि कौन प्रकार पदक्षेप निए क्षति पहुँचेले आम छाड़ू ना एवं ये जो वार्ताटी जाऊँगी जे भारत बर्तमान गोटे सुदृढ़ अवस्था थाई कि अन्य मानकु देखुची एवं ठिकणा भाव में पदक्षेप नापी साहस रखिपी यार कौन आप देखुं रिपरकसन बा कौन आप परवर्ती समय यार रिपरकसन परवर्ती समय मुझे देखुची जे भारत आंतर्जातिक क्षेत्र में निजर प्रतिष्ठा को वृद्धि करिछि वर्तमान सुधा अनेक आहुरी अधिक कर। द्वितीय कथा हूँ आज जो मानक आम देखुचे जो राष्ट्र मानक आम देखुचे अमेरिका सहित बांधी एवं जो राष्ट्र मानक आम देखुचे चीन सहित बांधी रही से राष्ट्र माने धीरे धीरे अनुभव करने को बाध्य जे आम गोटे मायारे पड़िक काम करें जहाँ सहित बांधी अच्छु जहाँ को दल में आम मिशिचु से मैंने सबुबले आमको एक्सप्लोर कर माड़गोल युद्ध ये सब काम जमती श्रीलंका अवस्था है, नेपाल अवस्था है, पाकिस्तान अवस्था आप एपर्यंत देखते श्रीलंका जो अवस्था है माने चीन टंकाटी भी कौट ना गोटे तुला बंडल तुमको देना किसी देनी
କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଇ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଲୋକ ଏଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅମଳରେ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଜିଟେସନ୍ କରୁଥିଲେ, ଆମେ ବନ୍ଦର କାଳେ ସେଠି କରିବୁ ବୋଲି ଆମକୁ ଗୋଡ଼ଉଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ଅବସ୍ଥା ତାଙ୍କର ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ। ମୋର କହିବା କଥା ଆମେରିକା ଯେଉଁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ବାରମ୍ବାର ଭାରତକୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଛି, କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆମକୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ଏକଡ଼େ ନୁହେଁ ସେକଡ଼େ ନୁହେଁ ଏମିତିକି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଜେ ସମାଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମିତି ସମାଲୋଚନା କରିବାକୁ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ। କାହିଁକି? ପ୍ରଥମ କଥା ସେ ତାର ସମାଲୋଚନାରେ ଆମ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବନି, 1। 2ରେ ଆମେରିକା ଯେତେ ଧମକ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କରିପାରିବନି, କାହିଁକିନା ଆମେରିକାର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି। 3 ଯେଉଁଟା ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆମକୁ ଯଦି ମଝିରେ ମଝିରେ ସେ ଏତିକି କଥା ନ କହିବ, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଆମେରିକା ସହିତ ବାନ୍ଧି ହେଇକିରି ଅଛନ୍ତି ଫିଟିକିରି ପଳେଇବେ ନା, ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିକିରି ରଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଟିକେ ଟିକେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଚୀନର କୌଣସି ବିସ୍ତାରବାଦୀ ପଦକ୍ଷେପ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି? ଚୀନ ଭଲ କରି ଜାଣିଛି ଯେ ଭାରତ ଯେଉଁଦିନ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଲା, କଂସ ଯେମିତି ଜାଣିଥିଲା ଯେ ଇଏ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ମୋତେ ମାରିବା ପାଇଁ, ଚୀନ ମଧ୍ୟ ଏ କଥା ଭଲ କରି ଜାଣିଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରମାଣ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ। ଆଜି ଚୀନର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣ ବାର୍ଷିକ ଦେଖିଲେ ଆମଠୁ ଢେର ଗୁଣା ଅଧିକା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଏଇଥର କ'ଣ ହେଲା ସୀମାରେ। ଚୀନ ବି ଭାବିଥିଲା 62 ମସିହା ଭଳିଆ ଆମେ ଏମିତି ପଶିଯିବୁ, କେହି କିଛି କରିପାରିବେନି, କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଏମିତି ଚାଲିଯିବୁ, ଏଇଟା ଆମର ଏକଚାଟିଆ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଜମିଦାରୀ। କ'ଣ ହେଲା ଏଥିରେ? ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ ସ୍ଥିତି ପରେ ଉଭୟ ଆମେରିକା ଏବଂ ଋଷିଆ ଚୀନକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ବୋଲି ହଁ ଗୋଟେ ଅନେକ କହୁଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଋଷିଆ ଏବଂ ଆମେରିକା ମିଳିତ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଚୀନକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ। କେଦୂର ସମ୍ଭବ କେଦୂର କତି କ'ଣ ହବ କହି ହେଉନି, କିନ୍ତୁ ସେ ରୋକନ୍ତୁ ନ ରୋକନ୍ତୁ ଭାରତ ପାଖରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି। ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହାଯାଉଛି ଏ ଭବିଷ୍ୟତ ଭାରତ ପାଇଁ ଆଗକୁ ଯାହା ହବ, ଭାରତ ହିଁ ପୃଥିବୀର ନେତୃତ୍ୱ ନେବ। ଏବଂ ମତେ ଲାଗୁଛି ଆମେ କାହାରି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ନ କରି, କାହାରି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବ୍ୟାପାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନ କରି ଆମେ ହିଁ ପୃଥିବୀର ନେତୃତ୍ୱ ନେବୁ। ମତେ ଲାଗୁଛି ଏ କଥା ସତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନ ବିଦେଶ ନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ଏବଂ ଆମର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଆମେରିକାର ମାଟି ଉପରେ ଆମେରିକୀୟ ନେତାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ କହିପାରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନ ନୀତିକୁ ନେଇ ଆମେ ଚଳିବୁ, ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଧମକ ବା ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ ଆମ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ତାହା ହିଁ ଦର୍ଶାଉଛି ଆମ ସ୍ୱାଧୀନ ନୀତିକୁ ନେଇକି ଆମେ କେତେ ସୁଦୃଢ଼ ଅଛୁ ଏବଂ କେଉଁଭଳି ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଦୃଢ଼ ହୋଇକି ରହିପାରୁଛୁ। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତ କିଭଳି ଭୂମିକା ନେଉଛି ବିଶ୍ୱ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାକି ରହିଲା। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରୁଛୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ନମସ୍କାର।